Hey guys, 7 PM na. Napamit sa kapungan. Overtime pa mi guys, overtime. Para naiginan sa gamay. Try, Robert. Nasa igbaw. Siga-siga. Nga ni guys, malipay mi guys, huwag namin uber-uber kaya para namin ginansya. Pagbayad sa utang lang ba? Asa naman to si Pumaloy? So sa pikas pati ubos Brad. Paubos. Paubos. Ay, dali. Ha, dali pa. Tingog god. Tingog ba? Dagan na magdamang na to. Asa naman to? Guys. Shot ni guys. Ay, katog ba? Buyag lang, tabi. Ayan. So nara dere. Di makita.